Alright, Alex is gonna start his adventure trail. Alex, say something. Okay, alright, let's go. Stage 1. Yes. Stage 2. Spider net. Spider-Man ko ba? Pizza. Very good. Keep going. Tumatagak siya ba? Balik siya sa start. Pero makarecover siya or na-assist niya. Makarecover niya. Almost there. Hello guys, swing and run. Di ka bumalik sa tanaw pa din mo ang pumasok. Almost there. Stage 3. Wheel bridge. Tuloy ka lang. Tama, tuloy ka sa race. Right, let's go. Careful. There's a rope. Right, stage 4 complete, stage 5. Easy peasy lemon squeezy. Go! This is the log bridge. Sa center. Yeah, very good. Center. Center. Oh, good. There. Oops, very good. Almost there. Stage 7. Pwede ka mo sa side, oh. Side lang. Side ka. Talaga na. Very good. Stage 8 complete. Stage 9 Labrog. Alex. Kasayo naman lagi dito rin. Stage 9 complete. Sad. Spider web. Balik yung mantil. Balik yung harness. Balik yung pahuway. Atras. Kailangan mo rest ka. Hindi lang yung napakasasay ko. Step dira sa kanang center between sa rope. Yeah, very good.
Levitoso, daga nag-level eh. Right, very good. Stage 9 complete. Stage 10. Oh, isa. Sige Karek, say something. So far. Chicken na. Subscribe to my channel. Balik ko siya. Balik siya pa ba? Ha? Taga? Asa man? Yang lock? Sabi na wa Dirita ha Pause Nakita ni mo? Ano, tagak yung lock sa yung Crocs. Good eh. Hinala kayo mo sa'yo naman isa hi guys. Biar apa saya bisa naik lagi. Almost. Stretch your arms. Right. Next stage. Asa pa rin siya? Kaya pa kid. Sige dahil, decline nila. 1, 2, 3. Sulit na nagkuhan. Pull up kan? Zipline again. Hindi na, mapail na nakalits kayo. Like ones, please. Pero hapit ito na fun na move ito siya. Next. Di na makita dala mamagin. Dara ako pero na yung kuhan edge. Dara ako balik. May katungtungan dara sa yung kuhan. Ayaw oy! Okay. Okay, nag-adventure mo si Chris. Nag-adventure mo po.
Mag-bump cart na. Mag-bump cart na. Oh. Ano sa'yo? Adventure slide ba? May adventure slide. Go! Sige, zipline! Balik lagi hapon. Sige. Tara ka sa top. Isa ka pa. Higay ang uting. Oh, gamay na lang. Muwagi na sa lag. Grabe ka sa zipline dito. Sige. Yourself. Pupunta ng blue nga rope. Ah, very good. Oh, here ang nagyagian. Sige, feel. Very good. Oh, sayang kayo. Pero naabot ba ka nga ito? Wala kagasakan. Tara, sunig ka. Move. Sila kayo samad-samad na niya. Wala kayo. Kasi ba, magkakiyaan siya. Okay, almost there. 15. We continue. Balik sa obstacle. Yay! Oy, last. Napa. Napa din. Kani zipline na gini kalit. Zipline na gini. Bangga ka sa kahoy. Zipline, guys. Guys, zipline. Eh, pakita ba yan natin sa iyong mama? Mag-lista rin